बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अंडरस्टैंड इस्लाम विद आर्गूमेंट्स पार्ट 7। आज 3 क्वेश्चंस के इंशाल्लाह जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि आप सल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि पुरानी उम्मतों में 72 फ़िरके हुए थे, तो मेरी उम्मत में 73 होंगे, उनमें से एक जन्नत में जाएगा। अब वो कौन सा फ़िरका है जो हक पर है और जन्नत में जाएगा? इस सवाल का जवाब। दूसरा, सूअर के गोश्त से मना किया गया है, हराम है, तो उसकी रीज़न क्या है अकली दलाइल के साथ। और तीसरा क्वेश्चन ये कि बहुत ज़्यादा इस पे शोर शराबा होता है कि लोग कहते हैं, काफिर कहते हैं कि इस्लाम मुसलमानों को हुक्म देता है जी काफिरों को कत्ल कर दो, जहाँ मिले कत्ल कर दो। तो क्या ऐसी ही बात है या नहीं? तो इन सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल जो मैंने आपको बताया वो ये कि 73 फ़िरके में से फ़िरका कौन सा जन्नत में जाएगा। देखें, पहला बात तो ये कि फ़िरका जन्नत में नहीं जाएगा, जमात जन्नत में जाएगी। वो कौन सी जमात? हदीस है, उसका मफहूम है कि वो जमात जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के तरीके पर चलेगी। और सहाबा में से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे फलाह पा जाओगे, जन्नत मिल जाएगी। तो गोया अगर आप किसी एक सहाबी की भी पैरवी करते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, आप जन्नत में जाएंगे, चाहे आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों। अब पॉइंट ये है कि फ़िरके तो बेशुमार जो ऐसे बने हुए हैं, तो मेरा उसमें पॉइंट ये है, जवाब ये है कि फ़रोई इख्तिलाफ़ात का हिसाब किताब नहीं होगा। हमने फ़रोई इख्तिलाफ़ात पर बेशुमार फ़िरके बना लिए हैं। देखें, आपको भी पता है कि कब्र में 2 बातों की वजह से अज़ाब होगा। जो बंदा पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखता कि वो नापाक का ख्याल ही नहीं है कि मैंने पाक होना है, ठीक है। और नंबर 2, जो नमाज अदा नहीं करता। इन 2 बातों की वजह से इसमें किसी कोई अकीदे वगैरह का ताल्लुक नहीं है, सिवाय ये कि जो 3 क्वेश्चन होंगे अकीदे के कि मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबियुका। सिंपल, अल्लाह आपका रब कौन सा है, नबी कौन सा है और दीन क्या है, बस। और फिर क़यामत में जब हशर का दिन होगा, उसमें जो सवाल जवाब होंगे, उसमें सबसे पहले 3 सवालात इम्पोर्टेंट। जवानी कहाँ गुजारी, नंबर 2 पैसा कहाँ से कमाया, नंबर 3 पैसा कहाँ खर्च किया। इसके अलावा फ़राइज़ और वाजिबात का सवाल होगा, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद का यानी सवाल होगा। उसमें ये याद रखें कि मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी। और जो सख्त अजाब होगा उसमें 2-3 चीज़ें जिनकी वजह से सख्त अजाब होगा। एक, जो माँ बाप का नाफरमान उसका, और बूढ़ा जानी वो, और तीसरी गीबत करने वाला। ये 3 चीज़ों का अजाब बहुत सख्त है। बस इसमें आखिरी इसमें मेरा पॉइंट ये है कि आप जिस भी मसलक पर हैं, जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, अब आपको शक है कि पता नहीं मेरा ठीक है या कोई और ठीक है, तो इसका एक ही हल है, आप अपने फ़िरके पर, अपनी जमात में कायम रहिए और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, अगर ये मैं ठीक अकीदे पर हूँ, ठीक तरीके पर हूँ, इस मुझे कायम व दायम रख, और अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो या अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा दे, मुझे तौफीक दे दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। इंशाअल्लाह इस दुआ के बाद आप कभी भी जो है ना वो नामुराद और नाकाम नहीं होंगे। दूसरा ये कि सूअर, देखिए है तो सूअर गोश्त, हम बकरा खाते हैं, बकरी है, दुम्बा है, गाय वगैरह, ऊँट, फला फला। तो पहली बात तो ये कि कहा जाता है जी इस्लाम में सूअर का गोश्त मना, जबकि बाकी तो मज़ाहिब वाले खा रहे हैं। तो पॉइंट ये है मेरा कि जो आसमानी मज़ाहिब हैं, इसमें ईसाइयत है, यहूदियत है, उन सब में सूअर का गोश्त मना है। अगर वो खा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अपनी उनकी किताबें उठा के देख लें, बाइबल को ही उठा के देख लो, उसमें मना है। इसके जो नुकसानात हैं, अकली दलाइल दे रहा हूँ। देखें, इससे अंदर पेट के कीड़े, और एक नहीं कई किस्म के पेट के कीड़े पैदा होते हैं, जिससे याददाश्त बहुत मुतासिर हो जाती है। ये जो ऐसा कीड़ा होता है जो इंसान के जिस्म में हार्ट अटैक का बाइस बनता है, इंसान के लिवर यानी जिगर का सत्यानाश हो जाता है, इंसान के दिमाग में टेंशन आ जाती है। कम से कम 50% टेंशन सिर्फ सूअर के गोश्त खाने की वजह से होती है।
چونکہ اس میں چربی بہت ہوتی ہے تو کولیسٹرول میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اور شوگر کی بیماری سے لاحق ہوتی ہے، دمہ کی بیماری سے لاحق ہوتی ہے، یورک ایسڈ کی بیماری سے لاحق ہوتی ہے، ساری بیماریاں سور کے گوشت کھانے سے لاحق ہوتی ہیں۔ اور آخری اس میں دلیل یہ ہے، یاد رکھیں سور بہت ہی بے حیا اور بے شرم جانور ہے۔ جو سور کا گوشت کھاتا ہے تو وہی صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان انتہائی بے شرم اور بے حیا بن جاتا ہے۔ یہ اس کے عقلی دلائل تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ جی اسلام کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا، مسلمانوں کو کہتا ہے جی قتل کر دو، بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیں اس کی اگزامپل پہلے میں دیتا ہوں۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، کسی عیسائی یہودی وغیرہ کو کسی کو قتل نہیں کیا، اپنے کام سے کام رکھا انہوں نے۔ اور وہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اسپین جو ہے وہ عیسائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ان کو قتل عام ان کا کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو وہاں پہ تو کوئی عیسائیوں کا نام و نشان نہ ملتا۔ آپ انڈیا میں دیکھ لیں جب یہ ہندوستان تھا تو 1000 سال تک تقریباً حکومت کی، اور جبکہ ہندو اس میں اکثریت میں بھی تھے اور مسلمان حکومت میں تھے، لیکن مسلمانوں نے 80% ہندو ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے ہندوؤں کو قتل نہیں کیا۔ یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں تقریباً جو عرب کنٹریز اس میں 1400 سال سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، اور وہاں پہ اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ عیسائی موجود ہے، تو کیا مسلمان ان کو قتل کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں قتل کر رہے۔ تو خام خواہ ایک غلط چیز ہوتی ہے، قتل تو ہندو کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں انڈیا میں ان دنوں میں بھی دیکھ لیں کہ جی یا ہندو ہو جاؤ یا انڈیا چھوڑ دو۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے درخت بھی نہ کاٹو، جو کہتا ہے اگر فتح پالو تو عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں، فصلیں نہ اجاڑو۔ اور اسلام وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب یہاں انسان سے مراد کوئی مسلمان تھوڑی ہے، انسان ہے، کہ وہ خام خواہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہاں جو آپ سے لڑ رہا ہے آپ اس کو تو ظاہر ماریں گے، جو آپ کو آپ کے گھر سے نکالتا ہے، یعنی قرآن پاک میں کہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فساد وہ برپا کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتے ہیں، آپ کو اپنے ملک سے نکالتے ہیں، یا آپ کو آپ کے ملک سے نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ چلے اس کی میں یوں لیتا ہوں مراد، آپ کسی بھی کنٹری کو لے لیں، آپ انگلینڈ کو لے لیں، آپ امریکہ کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، کسی بھی ملک کو جا کے آپ وہاں پہ کوشش کریں کہ ان سب کو جو وہاں پہ نیٹو ہے ان کو وہاں سے نکالیں، تو کیا وہ آپ کو قتل نہیں کریں گے؟ تو جو خدا کی حدود پامال کرتا ہے ان کو قتل کرنے کا حکم ہے، خام خواہ قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر امن سے رہ رہے ہیں تو سب امن سے رہیں گے، لڑائی کا حکم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جو مشرک ہوں، جو بھی ہیں، آپ ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں۔ اسلام اپنے اخلاق، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، صحابہ کرام بزرگان دین کے اخلاق تھے، ان سے پھیلا ہے، لڑائی بھڑائی سے اسلام نہیں پھیلا۔ تو اس لیے خام خواہ کے یہ الزام ہے۔ مجھے امید ہے یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا وہ یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔